Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Negara-negara Eropa bersiap menghadapi potensi kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih di tengah persaingan Pilpres melawan Wapres Kamala Harris. Isu terkait aliansi NATO, perang Rusia-Ukraina, hubungan perdagangan juga masa depan demokrasi. Jadi kekhawatiran mereka, berikut laporan tim VOA. Selama masa kepemimpinan Donald Trump 2017 hingga 2020, hubungan AS dan Prancis mendingin meski sempat hangat di awal. Keduanya merenggang mengikuti ketegangan hubungan dagang, isu Iran, perubahan iklim, dan dugaan pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi NATO. Jika terpilih kembali, Trump berjanji untuk kembali menerapkan tarif tinggi ke Eropa, mengupayakan negosiasi untuk akhiri perang Rusia di Ukraina, dan memangkas dukungan AS ke Kiev, sebuah langkah yang banyak ditentang para pemimpin negara Eropa. There is a sense that he is older, meaner, more radical and more dangerous. There is, of course, the future of Europe, the future of NATO, the protection, the solidarity facing Russia. Para pemimpin Uni Eropa dilaporkan sedang mempersiapkan skenario untuk meredam dampak dari potensi terpilihnya kembali Trump. Tapi di penjuru Eropa, masyarakat merasa khawatir. Trump fait peur parce que déjà dans la manière dont il s'exprime, on a l'impression qu'il véhicule la haine. Qu'il ment à chaque moment de son discours. Et je pense que si Trump passait, ça serait vraiment... on a l'impression qu'il a toute la stature d'un despote, d'un dictateur. Survei YouGov Eurotrack menunjukkan mayoritas warga Eropa Barat, bahkan yang mendukung kelompok sayap kanan pun lebih memfavoritkan Harris dalam Pilpres AS. Menurut analis, sebagian besar warga Eropa mendukung Kamala Harris, wakil presiden sekaligus capres dari Partai Demokrat, karena dipandang akan bisa mempererat atau melanjutkan hubungan transatlantik yang dibangun oleh Presiden Joe Biden. Sementara ketika menjabat, Trump menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris, serta beberapa kali mengancam untuk keluar dari Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Namun hubungan AS dan Prancis diprediksi akan merenggang terlepas siapapun yang menempati Gedung Putih karena adanya peralihan prioritas AS. I think a Harris victory would generate big relief in Europe. We have also seen that Harris' campaign was not really about the substance, particularly when it comes to foreign policy. So, of course, she remains to some extent a surprise box for many Europeans. Sementara bagi Trump, dukungan datang dari sejumlah penggemar garis kerasnya di Eropa. Salah satunya adalah Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria yang terus melakukan kontak dengan Trump selama ia berkampanye. Wacana kampanye Trump yang nasionalis dan keras terhadap imigran beresonan dengan sayap kanan dan kelompok populis Eropa. I'm worried about democracy because if Trump wins this election, it's going to be like a domino effect on Europe. Sejumlah analis percaya kembalinya kepresidenan Trump mungkin akan jadi pengingat bagi Eropa untuk meningkatkan pertahanan militer dan ekonominya. Sebuah langkah yang menurut kritikus seharusnya telah dilakukan blok tersebut sejak lama. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, penciptaan lapangan kerja selama Oktober sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar, karena bahkan sampai 100.000. Tapi bursa di Wall Street praktis tak terpengaruh, mengingat terpuruknya angka ketenaga kerjaan ditengarai akibat beragam faktor termasuk cuaca ekstrim. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw two hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was well below average, to use their phrase. 47% response rate, that number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%.
The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenaga kerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down. And for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that, the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening. And ultimately, we may avoid that recession, but, that deceleration and nominal or real growth may feel like one. And, that may be also true for, what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level. And wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.